अल्लाह के नाराज होने की निशानियां क्या हैं? बंदा कैसे पता करे कि उसका रब अब उससे राजी है या नाराज है? अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अल्लाह पाक अपने बंदों से कब नाराज होता है। वो ऐसी कौन सी निशानियां हैं जिससे अल्लाह पाक अपने बंदों से नाराज होता है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो को दिल से लाइक करिए, कमेंट में अल्लाहु अकबर सुभान अल्लाह जरूर लिखिए और इस वीडियो को तमाम लोगों के साथ शेयर करिएगा। तो आइए इस वीडियो को देखते हैं। आज कुछ अहम चीजें आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं किताब पढ़ रहा था इमाम गजाली रहमतुल्लाह तआला अलैह की, उसमें बहुत अहम चीजें आपने बयान फरमाई। अल्लाह के नाराज होने की निशानियां क्या हैं? बंदा कैसे पता करे कि उसका रब अब उससे राजी है या नाराज है? यह बहुत अहम चीज है मेरे अजीजों। अल्लाह करीम बंदों से राजी है या नाराज है, यह कैसे पता चलता है? उसकी कुछ निशानियां बुजुर्गों ने फरमाई, हत्ता कि हदीस पाक में भी मिलती हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी पूछा गया और फिर मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम के अक़वाल भी हैं। आज हमें उन चीजों की तरफ खास नजर करने की जरूरत है। अगर वो चीजें पता चल जाए तो हो सकता है इंसान अपने आप की इस्लाह कर ले और उस मैदान से निकल आए। क्योंकि गफलत में कभी ऐसा होता है कि उसे लग रहा है मैं जो चल रहा हूं सही चल रहा हूं, सब तो ठीक ठाक है, लेकिन बसा औकात ऐसा होता है कि वह इतने गलत रास्ते पर है कि रब ताला की नाराजगी उसके साथ है। हदीस पाक में अगर पूछा गया तो हदीस में एक लफ्ज सबसे ज्यादा है, कई हदीसें हैं। इब्न अबी दुनिया में यह हदीस मनकूल है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नाराज होने की सबसे बड़ी निशानी यह है कि जब तुम में से सबसे बुरे लोगों को तुम पर वो हाकिम बना दे तो समझ लो कि अल्लाह कौम से नाराज है। बुरे लोग, आज तो ये तो लोगों में जुबान जद हो गया है जुमला के हाकिम जो होते हैं वो गुंडे होते हैं, मवाली होते हैं, जो सियासत में जाते हैं, हुकूमत करते हैं, वो सब के सब छटे हुए बदमाशों में से आते हैं। एक तरह से लोगों में एक बात मशहूर है और इसको तो अब नॉर्मली लिया जा रहा है। कोई अच्छा आदमी जाता भी है तो उसको पूछा जाता है तुझे क्या हो गया कि तू इस मैदान में आ गया। हालांकि ये मैदान इतना बदनाम हुआ है तो इसको आप नॉर्मली न लें, बल्कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह के नाराज होने की निशानी है। और दूसरी निशानी फरमाया कि जब अल्लाह करीम नाराज होता है तो बारिशों को रोक लेता है, बेमौसम बारिश आने लगती है। अगर बगैर मौसम के अलग अलग अंदाज से बारिशें आने लग जाएं तो समझ लो कि रब तबारक व तआला की गजब की निशानी है और उसकी नाराजगी की निशानी। फिर तीसरी चीज उसी हदीस में यह फरमाया गया कि रब तबारक व तआला लोगों के रिस्क से बरकत खत्म कर देता है, उसकी नाराजगी की यह निशानी है। अब बरकत खत्म होने के तरीके बहुत सारे हैं, अब उसको मैं आपको बताता हूं, लेकिन मुझे जो बात बहुत अहम लगी और दिल पर लगी, मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम एक बार बैठे हुए थे, तस्बीह पढ़ रहे थे। एक शख्स आया और बहुत बिफरा हुआ था, परेशान हाल था। दरवाजा खटखटाया, अंदर आया। मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने पूछा क्या बात है, क्यों इतना परेशान है? कहा कि मैं लुट गया, इतना बर्बाद हो गया हूं, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। ये कई लोगों की जिंदगी में चलती हुई बात मैं आपके सामने रख रहा हूं। आज से 14 सदी पहले यही सेम मसला लेकर के आया जो आज बहुतों के साथ ये चल रहा है। पूछा आपने क्या हुआ है? कहा अच्छा खासा मेरा बिजनेस चलता था, अचानक रुक गया। अच्छी खासी तिजारत थी, माल बहुत आता था, सब अचानक बंद हो गया। अब तो पोजीशन ये, हाल ये है कि जिस चीज में हाथ लगाता हूं नुकसान ही होता है। और उसने ये भी कहा कि अगर मैं सोने को भी हाथ लगाऊं तो ऐसा लगता है मिट्टी बन जाएगी। सारी चीजें खत्म हो गई हैं। वो रोया जा रहा था और कहा कि मुझे इसका सबब नहीं पता है, क्या हो रहा है क्या नहीं है। मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने एक ही चीज फरमाया, कहा कि मैं तेरे सबब को पहचान लिया। ये जो चीजें हो रही है तेरे साथ, मैं तेरे सबब को पहचान लिया। कहा क्या है? कहा कि रब तबारक व तआला तुझसे नाराज है उन गुनाहों की वजह से जो तू जानबूझकर कंटिन्यू करता है, रोजाना जारी रखा हुआ है। मेरे अजीजों, लोगों के हां आज ये सब चीजें हैं, लेकिन वो इस चीज की तरफ नहीं आते कि कौन से गुनाह उनके साथ चल रहे हैं। जब बंदा गुनाहों पर मुसिर हो जाता है, इसरार का मतलब कंटिन्यू कर रहा है, तो ये निशानी है। खास तौर पर मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया कि उसका रब उससे नाराज है। अल्लाह नाराज है, उसको तौबा की तौफीक नहीं मिल रही है, उसको बाज आने का मौका नहीं मिल रहा है। उसने पूछा कि मैं कैसे पता करूं कि कौन से गुनाह चल रहे हैं और किन गुनाहों की वजह से मेरे रिस्क की बरकत खत्म हो रही है। हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया कि तुझे पता है, एहसास करना होगा, एहतिसाब करना होगा। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको तू रोज कर रहा है। अगर फजर की नमाज के लिए नहीं उठता है, नमाज नहीं होती है तेरी, तो ये तो गुनाह कबीरा है। गुनाह कबीरा, ये जिना से बढ़कर के गुनाह है नमाज का तर्क करना। तो ये अगर तेरी जिंदगी में कंटिन्यू जारी है तो गोया कि तू हराम पर हराम, कबीरा पर कबीरा करता हुआ इस कदर इसरार करता जा रहा है, तो तेरे रिस्क की बरकत कहां रहेगी? खत्म हो जाएगी। तेरे दिल के अंदर अल्लाह ताला ने सख्ती पैदा कर दी है। मेरे अजीजों, आज के हालात में अगर कोई इस तरह का मामला लेकर के आए, बाबा के पास फौरन भागेगा कि मेरे रोजी पर किसी ने बंदिश कर दी है, रोक लगा दी है, किसी ने जादू टोना कर दिया है। उसको अपनी फिक्र नहीं है कि उसके अमल क्या है, लेकिन बाबाओं के पास जाना है, किसी मौलाना के पास जाना है, किसी आमिल के पास जाना है। दुकान में अच्छी तिजारत चल रही थी, अचानक बंद हो गया। और बाबा भी ये नहीं कहते कि तौबा कर ले तो सही हो जाएगा, नहीं, वो उसके रिश्तेदारों में से किसी ने बड़ा कुछ कर दिया है, उसको यही सजेस्ट किया जाएगा। और ये ऐसा खतरनाक माहौल है, आप मैं देख रहा हूं
कोई भी उठ करके जाओ, किसी आमिल के पास आप जाओ, कहा जाएगा कि बड़ा कुछ किया है आपके साथ, बड़ा कुछ किया हुआ है, तुम्हारी रोजी पे बंद बांधा हुआ है, तुम्हारी तिजारत पर जो है रोक लगाई गई है। कौन किया है? तुम्हारे चाहने वालों में से, रिश्तेदारों में से। और उस बंदे को रिश्तेदारों का दुश्मन बनाया जाता है। वो हर एक पर नजर रखता है, फूफू ने किया कि मामू ने किया कि चाचा ने किया, फला ने किया, सारे रिश्तेदारों पर उसकी शक की नजर है। ये कतई रहमी का एक बहुत बड़ा मजहर उसको बनाया जा रहा है। कितने घरों को इस तरह बाबाओं ने तोड़ रखा है, और अनजाने में ये दिमाग में यही बैठा करके रखा है कि नहीं, मेरी रोजी पर इन्होंने ही बंदिश बांधी है। यकीन इनके साथ किसी को नहीं मालूम। काश ये अगर उसको बताए होते, ये 99% जिनको तकलीफें हैं उनके रोजी के मामलात, उनमें से 99% के हालात ऐसे हैं कि फजर की नमाज नहीं पढ़ते। ये किसी को तौफीक नहीं होती, किसी बाबा को, किसी आमिल को, कि इनको तंबी करे। फजर की 2 रकात रिस्क के कई दरवाजे खोल देती है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, और तुम बिस्तर पर टांग फैला है, सोए हुए हो, और फिर शाम में उठकर बाबा के पास जाकर कहते हो बंदिश है, किसी ने बांध के रखा है, तुमने खुद अपने अमाल से बांधा हुआ है। और रब तबारक व तआला फरमाता है सूरह फातिर में, मा यफ्तहिल्लाहु लिन्नासि मिन रहमतिन फला मुमसिक लहा, अल्लाह अपनी रहमत से जिसके लिए दरवाजे खोलता है, कोई उसे बंद नहीं कर सकता। ये रब का फरमान सुना रहा हूं, वमा युमसिक फला मुरसिल लहू मिन बादी, और अल्लाह फरमाता है जिसके लिए अल्लाह रोक दे, कोई ताकत उसे खोल नहीं सकती। अल्लाह ने अगर बंद कर दिया है तो कोई नहीं खोलेगा। अब ये रब तबारक व तआला किसके लिए बंद करता है, किसके लिए खोलता है, ये उसकी शान है। लेकिन साथ में एक बात और आपको बता दूं, हजरत अबू सुफियान सौरी रहमतुल्लाह तआला अलैह, हजरत सुफियान सौरी का एक कौल है, क़स्वतुल क़ुलूबी उक़ूबतुन लिल आसी, ये गुनाह कंटिन्यू जो कर रहा है, इसकी सजा क्या है? ये अल्लाह तबारक व तआला की नाराजगी की निशानी, सजा क्या है? कुछ लोगों को ऐसा लगता है मुझे कुछ नहीं हो रहा है, मेरा घर बार सब सही है, ठीक ठाक है, तो फरमाया उसकी पहली सजा तो ये है उक़ूबतुन लिल क़स्वतुल क़ुलूब, यानी जो कंटिन्यू गुनाह करता है, रब ताला उसका दिल पत्थर की तरह बनाता है, सख्त हो जाता है उसका दिल। ना रब तबारक व तआला के नाम पर उसकी कभी आंखें भीगती हुई दिखती है, ना अज़ाब कब्र का उसे खौफ महसूस होता है, ना महशर के दिन की फिक्र, ना जहन्नम के लपकते हुए शोलों से उसका दिल दहलता है। नहीं, दिल सख्त हो गया है। गुनाहों पर जो बंदा कंटिन्यू इसरार करता जाता है, उसका दिल सख्त कर दिया जाता है। ये रब तबारक व तआला के नाराज होने की निशानी है, गज़बनाक होने की निशानी है। और एक निशानी ये फरमाई है, ताबईन ने फरमाया कि अगर बंदे को इबादत करने में मजा नहीं आता तो समझ लो कि रब ताला उससे नाराज है, तौफीक छीन लिया। नमाज पढ़ने में दिल नहीं लगता, और अगर वो नमाज की अजान की आवाज सुन करके भी लापरवाही बरतता है तो फरमाया गया ये इस बात की अलामत है कि उसका रब उससे राजी नहीं है। और जिससे मौला राजी होता है, कड़ाके की ठंडियों में भी उसको बिस्तर से उठाकर अपने दरबार में लाता है। जिससे रब तबारक व तआला राजी है, उसको अपने दरबार में लगाए रखता है। वो रात हो कि दिन हो कि सुबह हो कि दोपहर हो, वो बंदा दौड़ा हुआ रब ताला के हुजूर पहुंच जाता है। मेरे अजीजों, अपनी अपनी फिक्र करें, हम किस कैटेगरी में चल रहे हैं। कहीं ऐसी जिंदगी नहीं गुजर रही है कि हमारा रब हमसे राजी ना हो, नाराज हो। फिर पूछा गया कि अगर अल्लाह तबारक व तआला नाराज है तो फिर दौलत की रेल बेल, घर बार, सारी चीजें हैं। फरमाया ये भी एक निशानी अल्लाह की नाराजगी की कि गुनाह कंटिन्यू होने के बावजूद अगर तुम्हारे माल में कमी नहीं आ रही है, रोजाना बढ़ता जा रहा है, तो खौफ खाओ कि अल्लाह बड़े अजाब का तुम्हारे लिए तैयारी फरमा रहा है। आखिरत में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं होगा, सब कुछ दुनिया में दे दिया जाएगा, और तुम्हारे लिए बड़े अजाब की तैयारी हो रही है। अगर गुनाहों की वजह से पकड़ नहीं हुई और तुम्हारा माल और ये सारी चीजें चल रही है, तो ये इस बात की अलामत है कि बड़े अजाब की तैयारी है। अजीजा निगरानी वक़ार, कोई इस बात के लिए खुशहाल होकर के न रह जाए कि मेरा तो कुछ नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, गुनाह भी कर रहा हूं, झूठ भी बोल रहा हूं, नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, आंखें भी बदकारी कर रही हैं, कुछ तो जिना में भी हैं, कुछ डकैत में भी हैं, चोरी में हैं, पता नहीं कैसी कैसी बलाओं में मुब्तला है, लेकिन उनका हाल यह है कि नहीं ठीक है, दौलत की रेल पेल सब अच्छा खासा है, माल सब कुछ फरावानी है। तो ये मत समझना, कुरान कहता है वला यहसबन्नल्लज़ीना यबखलून बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फज़ली, एक जगह वला यहसबन्नल्लज़ीना कफरू अन्नमा नुमली लहुम खैरुल लिअनफुसिहिम इन्नमा नुमली लहुम लियज़दादू इस्मा व लहुम अज़ाबुम मुहीन। अल्लाह फरमाता है जो लोग हमसे दूर हो रहे हैं वो ये मत समझें कि अल्लाह ताला के बारगाह में वो अच्छा कर रहे हैं, बल्कि रब ताला फरमाता है इन्नमा नुमली लहुम, हम उनको ढील इसलिए दे रहे हैं ताकि वो और गुनाह कर ले, लियज़दादू इस्मा, और गुनाह कर ले। फिर एक दिन अचानक दर्दनाक जिल्लत वाला अज़ाब होगा, जिल्लत वाला अज़ाब होगा। कुरान पाक में रब ताला फरमाता है वला तकुलू कल्लज़ीना नसुल्लाह फअनसाहुम अनफुसहुम, तुम उन लोगों की तरह मत होना जो अल्लाह को भूल गए। जो इबादत से दूर होता है ये अल्लाह के गजब की निशानी है, अल्लाह उससे नाराज है। अगर इबादत में नहीं आ पा रहा है, नमाजें उसकी कंप्लीट नहीं हो रही है, तो अल्लाह नाराज है उससे। और कुरान में रब ताला फरमाता है, ये सूरह हश्र की आखिरी आयतों में से है, मशहूर आयत, वला तकुलू कल्लज़ीना नसुल्लाह, जो अल्लाह को भूल गए थे वैसे मत बनो, वरना क्या होगा। रब फरमाता है फअनसाहुम अनफुसहुम, अल्लाह उनको खुद अपने आप को भुला देगा, यानी तुम्हें ऐसा बना दिया जाएगा कि तुमको खुद याद नहीं होगा तुम कौन हो, भूल जाओगे। क़यामत के दिन ऐसे बहुत होंगे जिनको खुद पता नहीं होगा कि क्या थे, बल्कि मरने के वक्त भी कई लोग अपना नाम तक भूल जाते हैं। उनसे पूछा जाए, इसीलिए तो कलमा पढ़ने की तलकीन की जाती है कि आप वहां बैठ करके कलमा पढ़ते रहो, वरना भूलता चला जाएगा, भूलता चला जाएगा। ऐसी कैफियत में आता है बंदा कि वो खुद अपने आप को भूल जाता है। और अल्लाह ताला फरमाता है
کہ جن لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا اللہ ان کو بھلا دے گا خود کا, ان کی ذات ایسی بن جائے گی کہ وہ خود اپنے آپ کو بھول چکے ہوں گے. عزیزان گرامی وقار, جو نشانیاں بتائی گئی ہیں ان کو چن چن کر کے دیکھو, کہیں میری زندگی میں آ تو نہیں گئی ہے. دل کا سخت ہونا یہ بہت بڑی علامت ہے, اور دل سخت ہے یہ کیسے پتا چلے؟ فرمایا گیا کہ مسجد میں اگر زیادہ دیر بیٹھنے کی خواہش نہیں ہوتی ہے تو دل کالا ہے, اگر قرآن پڑھنے میں دل نہیں لگتا ہے تو دل سخت ہو چکا ہے. اٹھاؤ قرآن ہاتھ میں, دیکھو کتنی دیر پڑھ سکتے ہو, اور موبائل کو گھنٹوں چلا سکتے ہو. موبائل کی اسکرین پر تم آنکھیں جمائے بیٹھے رہتے ہو, جبکہ اسی موبائل میں قرآن بھی ہے لیکن وہ کھلتا نہیں ہے. اور قرآن اگر نہیں کھل پا رہا ہے تم سے, اور صفحہ دو صفحہ نہیں پڑھ پا رہے ہو, تو تمہارا دل کالا ہو چکا ہے, دل سخت ہے. یہ 3 علامتیں تو مشہور ہیں. فرمائی گئی کہ اور تیسری بات یہ ہے کہ تمہارے جیب میں پیسے ہو اور کوئی سائل اور فقیر آیا اور تم اس کے لیے صدقہ نہیں کر پا رہے ہو تو دل تمہارا پتھر ہو چکا ہے. یہ دل کے سختی کی علامت ہے. اور قسوۃ القلوب عقوبۃ للعاصی, یہ کہا گیا ہے دل کا سخت ہونا یہ تو رب کی طرف سے بہت بڑی سزا ہے, بہت بڑی سزا ہے. گنہگار کی سزا یہاں سے شروع ہوتی ہے. اور پھر آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ دل سخت ہو گیا ہے تو کیا ہوگا, اس کو ہلکے میں نہ لیں, ہلکے میں نہ لیں. فرمایا گیا کہ جب دل سخت ہو جاتا ہے تو بندہ کفر تک بھی جا سکتا ہے, کفر تک بھی جا سکتا ہے. دل کی سختی اس کو کفر بھی لے جاتی ہے. بلکہ بزرگوں نے یہاں تک فرمایا کہ جب بندے کا دل سخت ہو جاتا ہے تو اس کے نزدیک ماں سے زنا بھی ہلکا لگتا ہے, بیٹی سے زنا بھی اس کے لیے ہلکی چیز ہے. دل سخت ہے تو جانوروں سے زیادہ ذلیل کام کرنے کو بھی آسان سمجھتا. دل کی سختی اس کو بھیانک گناہوں کی طرف لے جاتی ہے جس کی سوچ بھی نہیں کر سکتے. اسی لیے میرے عزیزوں, وہ دل کی سختیاں آنے سے پہلے اپنے رب کو راضی کر لیں, وہ رحمان کو راضی کر لیں. آج کے ان حالات کو دیکھ کر کے یہ سب محسوس ہونے لگتا ہے کہ کہیں رب ناراض تو نہیں ہے بندوں سے. دعائیں کثرت سے ہوتی ہیں, ہماری دعائیں کہاں جا رہی ہیں, اور ظالموں کا ظلم بڑھتا چلا جا رہا ہے. شریر اور فسادی لوگوں کو ہماری گردنوں پر حاکم بنایا گیا ہے. یہ سب رب تعالیٰ کے غضب کی علامات ہیں. اجتماعی توبہ ہو, اور توبہ کا بھی مطلب یہ نہیں ہے کہ دونوں گال پہ ہم تھپڑ مار کر کے نکل جائیں. زندگی پر اس توبہ کے اثرات کا اظہار ہونا چاہیے. آج رات کو توبہ کیا ہے, رب تعالیٰ کے حضور سچی توبہ کیا ہے تو کل اس کی زندگی میں تبدیلی تو آئے. رات بھر توبہ کرتا رہا اور فجر میں سو رہا ہے تو کوئی تبدیلی نہیں آئی, یعنی تم نے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ ہی نہیں کیا ہے, نہ ہی تمہارے چال چلن میں کوئی فرق آیا. یہ توبہ نہیں ہے. تھپڑ تو 1000 بار مار لو, اس کو توبہ نہیں کہا جاتا. توبہ عزم مصمم کا نام ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والی توبہ وہی ہے جو عزم مصمم کے ساتھ ہوتی ہے. جانتے ہو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا دور وہ ایک ایسے رعب و دبدبے کا دور ہے. ایک شخص ایک دکان سے یا گھر سے شراب کی بوتل لیا اور نکلا باہر. شراب کی بوتل لے کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے پر آ رہے تھے, آپ کی نظر پڑ گئی, اس نے بوتل چھپا لیا. شراب کے ساتھ پکڑا جاتا, ابھی کوڑے بھی مارے جاتے اور ذلیل بھی ہوتا. حضرت عمر جیسے بڑھتے آئے اس کی ہیبت بھی بڑھتی چلی گئی. کیا ہوگا کیا ہوگا, بچ بچا کے نکل جاؤ نہیں, لیکن سیدھے وہ سامنے آ کے کھڑے ہو گئے. کہا کہ کہاں سے؟ کہا یہیں سے آ رہا ہوں. کیا ہے جس کو تم بغل میں چھپائے جا رہے ہو؟ جس چیز کو چھپا رہا تھا اسی چیز کا سوال کیا انہوں نے. اس بندے نے کہا کچھ نہیں امیر المومنین, دودھ کی بوتل ہے, دودھ کی بوتل ہے, میں چھپایا ہوا ہوں, آپ آ رہے تھے آپ کی عظمت میں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوربین نظر جانتی تھی. آپ نے کہا دودھ کی بوتل ہو تو چھپانے کی ضرورت کیا ہے, نکالو باہر. اب اس کے ہاتھ اتنے کانپنے لگ گئے ڈر کے مارے کہ وقت کا وہ امیر المومنین کھڑا ہے جس سے قیصر و کسریٰ بھی تھرتھراتے ہوں. اب ان کے سامنے کیا بہانہ کیا جا سکتا ہے؟ اس نے بغل میں سے آہستہ سے بوتل نکالی, آپ کے سامنے سر جھکا کر پیش کیا. حقیقت میں وہ دودھ کی ہی بوتل تھی, دودھ کی ہی بوتل تھی. یہ دیکھ کر اس کا سر چکرا گیا. شراب لے کر کے نکلا تھا اور بغل میں چھپایا بھی تھا امیر المومنین کے ڈر سے. حضرت عمر فاروق نے کہا کہ دودھ کی بوتل ہے تو تیرے اندر اتنا ڈر اور سہم کس بات کا, سچ بتا. رونے لگ گیا, آپ کا دامن پکڑ کر کے کہا امیر المومنین سچ بتاؤں تو شراب کی بوتل لے کے نکلا تھا, لیکن جیسے ہی آپ پر نظر پڑی دل اتنا پسیج گیا, میں اندر سے رحمان کو پکارا, اے رب کریم آج تو عمر کے سامنے میری عزت بچا لے, کبھی ہاتھ نہ لگاؤں گا, شراب کبھی نہیں پیوں گا. دل سے میں نے پکارا, رب تعالیٰ نے میری عزت رکھ لی اور اس شراب کو دودھ میں بدل دیا. میرے عزیزوں, وہ ناراض ہوتا ہے تو جلدی راضی بھی ہوتا ہے, راضی بھی ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ مولا تعالیٰ غضبناک ہے تو بندوں کو عذاب میں مبتلا کرے گا. ایک دعا کرو, ایک دعا کرو. رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو مجھے بڑی لگی دل کو, جو میں آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں, کبھی سجدے میں گر کر اس سے مولا سے اتنا کہو کہ اے رب تیرے لیے بندے میرے علاوہ کروڑوں ہیں, میں ایک نہیں ہوں, تیرے تو کروڑوں بندے ہیں, لیکن مولا میرے لیے تو صرف تو ایک ہی ہے, میرے لیے تو صرف ایک ہی ہے جس کے سامنے جھک کر میں مانگ سکتا ہوں. تجھ سے جو منہ چھپاؤں تو کروں کس کے سامنے؟ رب تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا پسند آتی ہے, کیونکہ یہ قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ضمن میں بیان کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے خود اس کو قرآن میں فرمایا ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم. عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے امتیوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں یہ التجا کی تھی, مولا اگر تو ان کو عذاب دے گا تو تیرے ہی تو بندے ہیں, تیرے ہی تو بندے ہیں, اور اگر بخش دے گا تو تو غالب حکمت والا ہے, تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہونے والی ہے. عزیزان گرامی وقار, جن گناہوں پر زندگی گزر رہی ہے اس سے نکل آنا ضروری ہے.
آج یا کل موت کا فرشتہ آ جائے گا. کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی گناہوں کے دروازے پر ہمیں دستک دی جائے اور جو بندہ جس حال میں دنیا سے مرتا ہے پھر اسی حال میں اسے اٹھایا نہ جائے, ذلیل لوگوں میں اس کو قیامت کے دن اٹھایا نہ جائے. جانے کی تیاری تو ہونی چاہیے, اور جس طرح سے بھی ممکن ہو سکے توبہ کرو, اپنے اندر سے اور باہر سے صاف ہو جاؤ. اور رب تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے توبہ سب سے بڑی چیز ہے, سب سے بڑی چیز ہے. میرا رب فرماتا ہے قرآن پاک میں, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو, وہ سارے گناہوں کو معاف کرے گا, بے شک اللہ غفور و رحیم ہے. لیکن آج جو اس کے ناراضگی کی نشانیاں ہیں اپنی زندگی میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکالو. اگر مجھ سے عبادت نہیں ہو رہی تو میرا رب ناراض ہے مجھ سے, میرے گھر میں تجارت پر روک لگی ہے تو میرا رب ناراض ہے, اور اگر مال و دولت کی کثرت ہے لیکن گناہ مجھ سے نہیں چھوٹ رہے ہیں تو پھر تو اللہ تعالیٰ ایک بڑے عذاب کی تیاری میں. رب تبارک تعالیٰ ایک بڑا عذاب میرے لیے تیار رکھا ہے, بڑا عذاب میرے لیے تیار رکھا ہے. میرے ان گناہوں کی وجہ سے وہ سب کچھ مجھے دنیا میں دے رہا ہے. یہ ڈر کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دونوں چیزیں رکھے, اس کی بخشش کی امید بھی اور اس کے پکڑ کا خوف بھی. اور اس خوف اور امید کے بیچ میں جینے کا نام ایمان کی زندگی ہے. اللہ کریم ہم سب کو اس ایمان کی زندگی عطا فرمائے. رب تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے غضب سے دور رکھے, اس کی ناراضگی سے ہمیں دور رکھے. اللہ ہے رب کریم اس وقت تک ہمیں تو دنیا سے نہ اٹھا جب تک تو ہم سے راضی نہ ہو جا. اے اللہ جب تک تو ہم سے راضی نہ ہو جا, اے اللہ جب تک تو ہم سے راضی نہ ہو جا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. تو ان کے لیے اس ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا, کامنٹ میں سبحان اللہ, ماشاءاللہ, اللہ اکبر ضرور لکھیے گا. اور رمضان المبارک کے اس پاک مہینے میں اس ویڈیو کو جتنے لوگوں تک آپ شیئر کر سکتے ہیں شیئر کریے, تاکہ وہ بھی اسے دیکھیں اور سمجھ میں آئے ان کے بھی. ٹھیک ہے.